Ака Ҷабор, Ассалому алайкум ака. алайкум салом. Шумо худтонро чӣ хел ҳис кардем? Аҳволот бад ай? Ҳай, мо ҳаминҷа дар Наворда бигирем, иҷозат метиҳӣ? Бали шакайҷа. Ҷо хоб кам биё хона. Акам як ҷои сустар да кам Навор камтар. Сустар бе ака. Майлиш биги ака хай чӣ кунем? Ягон хонаи хуб дар барем ки кадоч Наворда безер ная. Айси. Ака Ҷабор, ози ҷотон чӣ хел ай? Ин ҳамин ҷое ки озина. Шумо дар ҳамин зиндагӣ чӣ хел шид ки хеле кор дагардем? Русига мани оилам чорум степен касали рагай. Химия рехтесем нами зиндагӣ нами хона одар нами каш нами чи нами камтар переживат кем қанд хест қандам баланд шид дилам зад дар муҳоҷират будем дар сафари муҳоҷиратӣ будем дар Россия. Ханами иша уша дига ягон чизашта успед накем бо ина ханам касал шидам. И поотон зиёнка кергия Я ҳисоби қанда яканам пом яра мешавад. амия Мошалла. Ҳисоби қанда яканам қанд маланки мешавад. Танам яра мешавад. Ҳисоби қандам дилам зад. Маҳкам шидарак погиза. Инҷа дахтаро дар оҷа чанд дахтар дарафтем хай маблағ ки кам ки бад надоштем. Дига стен успед накардан монданда оҷа раг маҳкам шид. Ҳозир яка ай раги по меган мегирем мемонем қариб 100,000 сомон. Ӯ бо ҳозир камтар маблағ нест. Камтарак вазъиятамон и касали занак хидам хеле дига рости гап дига мондем ам хеле. Хай ҳазор бор шукронаи худо. Ин қоғазои духтар ман ҳаст ай мақсад. ку ҳамин коғазои духтур агар имконият боша. Инҷа сентябр 7 моҳ мешавад. Ҳам занам болои ҷуба хай занам онкология. Касали онкология химия мереза. Хадам ҳамин дил. Ку як чишмо миге навурда. И чӣ коғаз ай? Ин қоғазои балнесаи кулобаи ишамай балнесаи кулобаи инҷа ай Россия қоғазои Россия ҳуҷҷатои Россия. Амира ҳар як ҷое ки мерем хай маблағ дар кораи барои вай операция меган дигар роҳ нест мегам. Фақат операция мегам. 5-6 балнесаи ки рафтем хайна чиё дилман. Ин қоғазоро барои пенсия тавр кардем гуфтем бо ягон суми дига инеё ай балнеса. Анаи акаҷон неиша барои пенсия таври ки бо меган ки дар душанбе хоб када иҷе фитеки кулоб да сабес да коғаз овардан дар курай. Ҳозир маблағ неста ки рафта дар душанбе хоб кунем. Ҳайҷа бароям пенсия қаланаму як дору мешид таблетка мешид. Як таблетка 350 сомон ай. Ҳозир ҳар нами шинос хештавора повакора илтимос кесем ки мақсад и таблеткаша биёр у таблеткаша биёр. Ҳозир намешавад дига дил маҳкам ай. И рӯза чӣ хеле бад гузарондестем? Рӯза хай ки нами ак ҷиянам акам апом хабаргирӣ меёна. Дига нами баам хеле гӯш меёра акам ягон чи меёра апам меям бечора гӯш меёра як чи меёра авлавқот мекунам. Дорма бо ягон ҷияни дига ма мегум. Дига занам касал занам химия рехтеси аст. Занатон чӣ касале ки химия мерезад? Рак касали рак печин ҷигариштай 4 степен вай айсоби занона операция кан гирифтан ҷигариштай вай операция карда намешавад фақат химия рехтесан 4 степен вай онкологияи кулоб да ай душанбе то кулоб ваям удам чанд қасм дар кор уда худо 100,000 камиш намерава уда барои ки
اینا که ماده 200,000 باکه دیل او کسانی را گه کجون خیمیا نمی خیمیا رزیده یک خیمیا رزیده یک کورس 6 تا میگیره هر یک تشته 1000 2000 تا 3000 میره قریب هر 6 ماه پس 5 تا 6 تا میگیره تا همی 40-50,000 سومونه خیش تبارش یادمش میکنه خیش تبار ما یادمش میکنه اینا که کجا از با خودم کتری شده اولاد خدا پاک پروت فرزنده را که دیگه کم نفزه حضور باشه اگر جوازیق نشه این روزا میگذره انشالله همش خوب میشه قرار یک تنیم کمتر با پا میخستیم که مقصد یک رزق روز یک فردان ما مقصد شکم زیر قط مرتب میرفت که یک سال میبوز چند فرزند دارین؟ 4 فرزند داریم مکتب خوندیم انشالله آدمایی هستن که سخاوتمند اون جوالی دو ادو پاکو نتایج بتون او یک ولی دو هیچ خلق بازی خطانه چه خیلی اسکستی دیلگام دادسته کمتر چی میشن دل میشه خلق زیق میشه نه؟ محکمه او هم رگو خفا محکمه شب تو روز همی یک شب روز می شود تو ساعت 3-4 تایم بوده میگم می ترسم این پاک ده یک کوب چطا میکنم میگم تمام خدا دارم بگم شیران خدا را نیبند نکنی پرواز دیوره خیلی که جبار ما شما رو بسیار سوال نمیتونیم بسیار گم نمیزنیم که خدا شفاتون تا سلامتیتون خوب شد الله اکبر آمد کلام کرد زیغ نشین همش میشه هسته بودم دل بخیر خیلی خدا که پروردگار برادرها یاری دوستا که شما خواهش میکنیم که امکانیت باشه اگر یک دستگیری کنین اقلا همین دو کس هم ولد از زن و شوهر یک تمام با پا بخیزیم فرزندار رو صاحبی کنیم که خدای تعالی ثواب و ثمره‌اش علی رسولش بوده خدا شفات این چی صفحه چیه اینجا؟ بانیای همی برادر اکرم جبور که درام شما ممکنه دیدم ببینیم این بچه این بانیاش آخیه این بانیای هم برادره ها؟ این بنیشه بانیای اکرم جبور خیلی برادر این بانیای اکرم جبور دیدین خیلی کسی چند سوی میپرسه از برای الله خدا نگهتون داره